फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स आज आम डिस्कसन करबा गोटे कंप्लीट एमसीक्यू क्लास जोटा कि आम डिस्कसन करबा 60 पाखापाखी एमसीक्यू जो थरे कि आपण मानकर जो माने भी पेपर 1 देबे एवं जो माने भी पेपर 2 देबे से मानकर जो सिलेबस रे रहिछि पृथ्वी एवं आकाश पृथ्वीर आवर्तन एवं परिक्रमण गतिर प्रभाव। तो से अर्थ हाउ स्काई ऊपर गोटे कंप्लीट क्लास आम डिस्कसन करबा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करबा पूर्व मु आपण मानकु कहि रखे आपण माने जत्ते बेले भी आपण माने ओटीटी पय प्रिपेयर होउछंती प्रथमे समस्ते थियोरी भलो भाबे क्लियर हबा दरकार। जदि आपण माने थियोरी क्लियर होउछंती ताले आपण जो टाइप रे एमसीक्यू आसिले मध्य फेस करि परिबे। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानको मोर वीडियो गुडी को भल लागु थाए लाइक शेयर कमेंट करबा को आदि भी भूलिबे नै। चैनल नुआ थे यदि सब्सक्राइब करिवे ताले मोर प्रत्येक वीडियो आपनका पाखरे प्रथमे पहुंचबो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। केबे मनुष्य प्रथमे चंद्र पृष्ठ रे अवतरण करिथिला। फ्रेंड्स मनुष्य प्रथमे चंद्र पृष्ठ रे अवतरण करिथिला आपनकर फेब्रुआरी 18 1967 ना आपनकर अगस्त 21 1968 ना आपनकर 20 जुलाई 1969 ना आपनकर 21 जुलाई 1970। तो आपनकर 2769 माने 20 जुलाई 1969 रे सूर्य आमठारु केते न्यूट किलोमीटर दूर रे अछि। 120 140 150 160 150 न्यूट किलोमीटर 150 न्यूट किलोमीटर दूर रे अछि। आमठारु सूर्यर दूरता केते आलोक मिनिट अटे। 8 7 6 5 8 8 आलोक मिनिट अटे। तारा मानक भल भाबरे देखिबा एवं अधिक गवेषणा करिबा पई कोन प्रतिष्ठा करा जायछि। आपनकर तारा मानक भल भाबरे देखिबा पई वाराणसी ठारे गोटे मान मंदिर प्रतिष्ठा करा जायछि। आपण माने मान मंदिर भाबी कि सेठी मंदिर पूजा होतबो बोली भाबिबे नाही। सेथिरे आपण मानकर तारा मानक भल भाबरे देखिबा आ रिसर्च काम गुडी को होई थाए। मान मंदिर केउंटी तारकापुंज नुहे। सप्तर्षि मंडल कालपुरुष ध्रुव तारा कैसियोपिया आपणकर तारकापुंज नुहे कहला ध्रुव तारा पृथ्वीर काल्पनिक अक्ष आकाश को जेउठी छेद करे सेठारे केउ तारका अछि ध्रुव तारा। आकाश रे केउ नक्षत्र मंडल प्रश्नवाचक चिन्ह परि देखा जाए। सप्तर्षि मंडल कालपुरुष ध्रुव तारा कैसियोपिया। तो फ्रेंड्स आपनकर सप्तर्षि मंडल पाश्चात्य देश मानकरे सप्तर्षि मंडल केउ नाम रे परिचित। आपनकर कालपुरुष ग्रेट बियर कैसियोपिया लियो मेजर। तो फ्रेंड्स आपनकर पाश्चात्य देश मानकरे सप्तर्षि मंडल को ग्रेट बियर नाम रे परिचित। केउ तारकापुंज को शिकारी तारा कहा जाए। कालपुरुष मंडल ग्रेट बियर कैसियोपिया लियो मेजर। तो फ्रेंड्स आपनकर कालपुरुष मंडल केउ तारकापुंजर मध्य भागरे तीनोटी तारा एक रेखारे रही थांती। कालपुरुष मंडल ग्रेट बियर कैसियोपिया लियो मेजर। तो फ्रेंड्स आपनकर आंसर हैला कालपुरुष मंडल तीनोटी तारा एक रेखारे रही थांती। केउ तारकापुंज उत्तर आकाश रे इंग्राजी अक्षर डब्ल्यू किंबा एम परि देखा जाए। उत्तर आकाश रे आपनकर जेमिति क्वेश्चन मार्क करे सप्तर्षि मंडल सेमिति डब्ल्यू ओ एम डब्ल्यू नहले एम परि देखा जाए किए आपनकर कैसियोपिया। सूर्यर व्यास प्राय केते किलोमीटर। सूर्यंकर व्यास 1.392 into 10 to the power 6 1.392 into 10 to the power 6। सूर्यर व्यास पृथ्वीर व्यासर प्राय केते गुण 104 106 109 118 आपनकर 109 गुण।
ସୂର୍ଯ୍ୟର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଗ୍ରା? 4 into 10 to the power 15, 2 into 10 to the power 20, 3 into 10 to the power 20, 2 into 10 to the power 30. ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କଥା କହିଛି। ଆପଣଙ୍କର 2 into 10 to the power 30। ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୃହସ୍ପତିର କକ୍ଷପଥ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହାଣୁ ପୁଞ୍ଜ। ବେଳେ ବେଳେ ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ବସ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଲାଞ୍ଜ ଥିବା। ଗ୍ରହାଣୁ ପୁଞ୍ଜ, ଧୂମକେତୁ, ଉଲ୍କା, ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଧୂମକେତୁ। କାହାକୁ ଲଞ୍ଜା ତାରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଲଞ୍ଜା ତାରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରହାଣୁ ପୁଞ୍ଜ, ଧୂମକେତୁ, ଉଲ୍କା, ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଧୂମକେତୁକୁ ଲଞ୍ଜା ତାରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହାର୍ଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁ କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟକୁ ଆସେ? ପୃଥିବୀ ନିକଟକୁ 78, 70, 72, 76। ହାର୍ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ଧୂମକେତୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? 76 ଇୟରରେ ତ ଥରେ ଆସୁଛି, ତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର 1986 ରେ। 1986 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଭ୍ରି 76 ଇୟରରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 2061 ରେ ଭିଜିବୁଲ ହେଇପାରେ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯେଉଁ ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକର ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡକୁ ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଧୂମକେତୁ, ଉଲ୍କା କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ନକ୍ଷତ୍ର ନୁହେଁ? କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ, ଶିଶୁମାର। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ନକ୍ଷତ୍ର କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁମାରଟି ନୁହେଁ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ ଯୋଗ କରି ଉତ୍ତରକୁ ବଢାଇଲେ ଆମେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ପାଇବା? ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଲହ, କ୍ରତୁ। ପୁଲହ, କ୍ରତୁ। ଧ୍ରୁବ ତାରା ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁ ଦିଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ଉତ୍ତର ଦିଗ। କାହାକୁ ଏକ ବାମନ ଗ୍ରହ କହି ସୌର ଜଗତରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲୁଟୋ। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ମେରୁର ନାମ କଣ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଯୋଉ ପୃଥିବୀକୁ ଯୋଉ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଝିରେ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆପଣ କଣ ରହୁଛି? ବିଷୁବରେଖା। ବିଷୁବରେଖାର ଉତ୍ତରକୁ 23.5 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୁବରେଖାର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ 23.5 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୁବରେଖାରୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣରେ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହୁଛି ସୁମେରୁ ଏଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣରେ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହୁଛି କୁମେରୁ। ତ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ମେରୁର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ମେରୁ, କୁମେରୁ, ସୁମେରୁ, କ୍ରାନ୍ତି ମେରୁ, ହିମମେରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ କହିଲି ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୁମେରୁ ଏଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କୁମେରୁ। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହଉଛି କୁମେରୁ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପଥକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରିକ୍ରମଣ ସେ କରୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କକ୍ଷପଥ। କକ୍ଷପଥ। ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ତାର ଯୋଉ ଘୁରିଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ଏଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରିଥାଏ କକ୍ଷପଥରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ଏଣ୍ଡ ତାକୁ 365 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ କଣ କୁହାଗଲା? ଆବର୍ତ୍ତନ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଘୁରିବାକୁ ପରିକ୍ରମଣ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ।
ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ତାହାର କକ୍ଷ ତଳ ସହିତ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଆନତ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର 0 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ, 23rd ହାଫ୍ and 66 ହାଫ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 66 ହାଫ୍। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ରେଖା ଗୁଡିକୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଛି? ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ and ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯୋଉ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ଗୁଡିକ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯେଉଁ ରେଖା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ବୋଲି କହିବା। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯେଉଁ ରେଖା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଆପଣଙ୍କର ସମାକ୍ଷ, ଦ୍ରାଘିମା, କ୍ରାନ୍ତି, ମକର ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ରାଘିମା ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମାକ୍ଷ, ଏଠି ଅପସନ ଦେଇଛି ବୋଲି ସମାକ୍ଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ବି ଅକ୍ଷାଂଶ ବୋଲି ବି ଥାଇପାରେ, ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା, ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର କୌଣିକ ଦୂରତ୍ୱ କେତେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ବିଷୁବ ରେଖା 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ମକର କ୍ରାନ୍ତି 23.5, ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ 66.5 and ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଆଉ କୁମେରୁ ଯେ ଦିଟା ରହିଲା, ସୁମେରୁ କୁମେରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷ ରେଖାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯୋଉଟା ଆମର 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ତାକୁ କହନ୍ତି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି and ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ରହିଛି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। and ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯୋଉ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ରହିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆସିଗଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 23.5 ଡିଗ୍ରୀ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ସେଇ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ମକର କ୍ରାନ୍ତି and ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 66.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ କହନ୍ତି ସେ ସମାକ୍ଷ ରେଖାକୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ and ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଯେ ସେଇ 66.5 ଡିଗ୍ରୀ କଥା ଆସିଲା ତାକୁ କହନ୍ତି କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାର ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିଦବା। ଗ୍ଲୋବ ବା ମାନଚିତ୍ରରେ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଓ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଗୁଡିକ ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଛେଦ କରିଥାନ୍ତି? ତ ଆପଣଙ୍କର 90 ଡିଗ୍ରୀରେ। ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ ପୃଥିବୀ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ବ୍ୟବଧାନ ଅତିକ୍ରମ କରେ? ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ 5, 10, 15, 20, 15 ଡିଗ୍ରୀ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? 6ଟି, 12ଟି, 18ଟି, 24ଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 24ଟି। 1 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? 1 ମିନିଟ, 4 ମିନିଟ, 8 ମିନିଟ, 12 ମିନିଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 4 ମିନିଟ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରମାଣ ଦ୍ରାଘିମା କେତେ? ଆମ ଦେଶର 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ, 72 ଡିଗ୍ରୀ 28 ମିନିଟ, 68 ଡିଗ୍ରୀ 36 ମିନିଟ and 47 ଡିଗ୍ରୀ 32 ମିନିଟ। ତ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରମାଣ ଦ୍ରାଘିମା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ। ଆମ ସମୟ ଗ୍ରୀନିଚ ଠାରୁ କେତେ ଆଗୁଆ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର 3 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ, 4 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ, 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ and 6 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ। ଆମ ସମୟ ଗ୍ରୀନିଚ ଠାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଅଧିକ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ମଝିରେ କେଉଁଟି ଅଛି? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ କଥା ଯୋଉ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଯୋଉ ତାପମଣ୍ଡଳ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଆମର ହିମମଣ୍ଡଳ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ କୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣର ମକର କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଉତ୍ତରର ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣର କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମକର କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ହଉଛି ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ହିମମଣ୍ଡଳ ହଉଛି ଉତ୍ତରରେ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଠାରୁ ସୁମେରୁ and ଦକ୍ଷିଣରେ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଠାରୁ କୁମେରୁ। ତ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳ ମଝିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିଲେ
उत्तर कर्कट क्रांति ठारू दक्षिण मकर क्रांति पर्यंत आपणकर ग्रीष्म मंडल अवस्थित। तो मझिरे किए रहुची विषुव रेखा रहुची। देन देखिबा सर्वमोट द्राघिमा रेखा केतोटी अछि। सर्वमोट द्राघिमा 90 डिग्री 180 डिग्री 240 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री। कुमेरु वृत्तर अवस्थिति केउठी एबे आमे आलोचना करिकी गले मु से पई काहेकि आपण मानकु सब बेले बुझेई कुहे जे केतेबेले भी एमसीक्यू रे कोउटा थिबो कि नथिबो कोउटा मोर मने पडिले मु आपण मानकु कहि दिए उत्तर अवस्थिति केउठी कुमेरु वृत्त उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध पूर्व गोलार्ध पश्चिम गोलार्ध आपणकर कुमेरु वृत्तटी दक्षिण गोलार्धरे एंड सुमेरु वृत्तटी उत्तर गोलार्धरे। सुमेरु वृत्तर अवस्थिति केउठी तो फ्रेंड्स एठी आपण मानकु आ गोटे कथा कहि रखे आपणकर केतेबेले पड़ी जिवो कुमेरु वृत्त आपणकर दक्षिण गोलार्धर 66.5 डिग्री सुमेरु वृत्त उत्तर गोलार्धर 66.5 डिग्री। उत्तर पूर्व दिगरे थिबा मध्यवर्ती दिगर नाम कोन उत्तर आउ पूर्व दिगर मध्यवर्ती आपणकर ईशान्य अग्नि नैऋत्य वायु। तो फ्रेंड्स आपणकर हला ईशान्य उत्तर पूर्व होची ईशान्य दक्षिण पूर्व ईशान्य अग्नि नैऋत्य वायु आपणकर दक्षिण पूर्व होची अग्नि। दक्षिण पश्चिम दिगरे थिबा मध्यवर्ती दिगर नाम कोन तो फ्रेंड्स आपणकर नैऋत्य दक्षिण पश्चिम होची नैऋत्य। उत्तर पश्चिम दिगरे थिबा मध्यवर्ती दिगर नाम कोन वायु। केउटी ग्रीष्म अयनांत दिवस अटे ग्रीष्म अयनांत दिवस आपनकर जून 21 डिसेंबर 22 मार्च 21 सेप्टेम्बर 23 आपनकर आंसर हे गला जून 21। केउटी शीत अयनांत दिवस अटे शीत अयनांत दिवस आपनकर डिसेंबर 22 रे। केउटी समदिवारात्र दिवस आपनकर मार्च 21 एंड सेप्टेम्बर 23 को समदिवारात्र दिवस कहते दिन राति समान। केउटी सूर्यंकर दक्षिणायन गति अटे सूर्यंकर दक्षिणायन गति आपनकर सेप्टेम्बर 23 रु डिसेंबर 22 सेप्टेम्बर 23 रु डिसेंबर 22। केउटी सौर जगतर एक सदस्य नुहे ओटीटी 2012 रे आसीथिला सौर जगतर एक सदस्य नुहे ग्रहाणुपुंज उषा तारा उपग्रह तारका पुंज आपनकर आंसर हे गला तारका पुंज। देन फ्रेंड देखिबा केउ दिन पृथ्वीर समस्त स्थान रे दिन और रातिर अवधि समान होइथाय दिन और राति समान होइथाय ओटीटी 2015 रे आसीची एटा 2012 रे आसीची। तो फ्रेंड्स आपनकर समदिवारात्र दिवस होची मार्च 21 सेप्टेम्बर 23 एटी ऑलरेडी के लिखिची सेप्टेम्बर 23 मार्च 21। तो फ्रेंड्स एटी हमें 57 क्वेश्चन ऑलरेडी एमसीक्यू डिस्कशन करिदेले। तो मु भाबुची आपण मानकर ए जो सूर्य ग्रह नक्षत्र ऊपर आ गोटे भी क्वेश्चन बाकी नथिबो आपण माने सब भल भाबे बुझिथिबे। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानको मोर वीडियो भल लागुथाय ताले लाइक आ कमेंट करबाको आदौ भी भूलिबे नै चैनल नुआ थिले जदि सब्सक्राइब करूचंती मोर प्रत्येक वीडियो आपनक पाखरे प्रथमे पहुंचबो। आज पई एतिकी पुणी देखा हबा गोटे नुआ मैराथन क्लास रे टेक केयर।